हेलो बच्चों, वेलकम टू वोको ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों 2D शेप। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। शेप नेम सर्कल, शेप नेम सर्कल, शेप नेम सर्कल। नेक्स्ट शेप नेम हार्ट, शेप नेम हार्ट। नेक्स्ट शेप नेम triangle, shape name triangle. Next star, shape name star, shape name star, shape name star. Next square, shape name square, shape name square. Next pentagon, shape name pentagon, shape name pentagon, shape name pentagon. चलिए बच्चों अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। येलो कलर, शेप नेम सर्कल, सर्कल, शेप नेम सर्कल, शेप नेम सर्कल, शेप नेम सर्कल। कलर ऑरेंज कलर, शेप नेम हार्ट, शेप नेम हार्ट, shape name heart, shape name heart, shape name heart, shape name heart. Color green color, shape name triangle, triangle, shape name triangle, shape name triangle, shape name triangle. Color purple color, shape name star, shape name star, shape name star, shape name star, shape name star. ग्रीन कलर, शेप नेम, शेप कौन सा बच्चों? ये शेप है स्क्वायर, शेप नेम स्क्वायर। कलर लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, शेप नेम स्क्वायर, शेप नेम स्क्वायर, शेप नेम स्क्वायर। ब्लैक कलर, शेप नेम पेंटागन, शेप नेम पेंटागन। कलर ब्लैक कलर, कलर ब्लैक कलर, शेप नेम पेंटागन, शेप नेम पेंटागन। चलिए बच्चों अब रिवाइज कर लेते हैं। ये शेप कौन सा बच्चों? सर्कल, हार्ट, ट्राइंगल, स्टार, स्क्वायर, पेंटागन। अगेन सर्कल, हार्ट, triangle, star, square, pentagon. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel.